अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। TGNPDCL के 92 नए भर्ती होने वाले जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर को सपहर 3:30 बजे सेक्रेटरीट के सामने राजीव गांधी मुजस्समे के करीब तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तकरीरी के अहकाम तकसीम किए। बीआरएस की कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि अगर वो इस लिबास के लिए गुम हो जाएं तो मौजूदा लिबास ज़ाय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के लोग स्कर्ट्स पर यकीन नहीं रखते हैं और कांग्रेस वालों ने बहुत बातें की है, लेकिन अब रेवंत रेड्डी पर 2500 रुपए फी लड़की और 30,000 रुपए सालाना वाजिबुल अदा है और वाज़ेह है कि अगर कांग्रेस के लोग वोट लेने आएंगे तो 30,000 रुपए देने के बाद ही बात करेंगे। ఇక మా ఆడబిడ్డలు మీకు ఎంత చెప్పిండు సిల్కకు చెప్పినట్టు చెప్పిండు కేసీఆర్ సారు. ఏం చెప్పిండు కేసీఆర్ సారు? అన్న వస్త్రం కోసం పోతే ఉన్న వస్త్రం పోతుంది, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు లంగలు మంచోళ్ళు కాదు నమ్మకుర్రి అని చెప్పిండు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమో మీకు మంచిగా అందమైన కబుర్లు చెప్పిరి. ఏమన్నారు? నెలకు 2,500 పడతాయన్నారు. పడ్డాయా లేదా? పడ్డాయా? ఒక్కలకన్నా 100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలు అమలన్నారు. 100 రోజుల్లోనే 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తా అన్నారు. మరి మీ ఒక్కొక్కరికి ఎంత బాకీ ఉన్నాడు ఎరికేనా రేవంత్ రెడ్డి? ఒక్కొక్కలకు ఒక్కొక్క ఆడబిడ్డకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే 1,67,00,000 మంది ఆడబిడ్డలకు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే 30,000 రూపాయలు బాకీ ఉన్నాడు. నెలకు 2,500 చొప్పున సంవత్సరానికి 30,000 రూపాయలు బాకీ ఉన్నాడు. సో కాంగ్రెస్ వాడు మీ ఓటు వచ్చినందుకు అడిగితే ఏం చెప్పాలి? ఆడ 30,000 పెట్టుకోడుక ఆ తర్వాత మాట్లాడతా అని చెప్పి ఎలగొట్టాలి. ఏం చెప్పాలి? ఎంత బాకీ? ఒక ఆడబిడ్డలు చెప్పాలి ఎంత బాకీ ఉన్నాడు. రైతులకు ఎకరానికి 17,500 బాకీ ఉన్నాడు. ఆడోళ్లకు ఇప్పటికి సంవత్సరానికి 30,000 బాకీ ఉన్నాడు. రేపు దబ్బన తప్పిదారి ఇక 12,000 ఇస్తుండు కదా, సరే తీసుకుంటాం మిగతా తర్వాత చూసుకుందామంటే మళ్ళా ఇయ్యాడు. అది కూడా చెప్తున్నా మీకు ఇప్పుడే. ఓట్లప్పుడే పడతాయి పైసలు, ఓట్ల తర్వాత ఇచ్చే రకం కాదు ఇది. मंदा कृष्णा मादिगा की क़ियादत में रियासती हुकूमत SC की दर्जाबंदी के कानून को नाफिज करने के लिए 7 फरवरी को चलो हैदराबाद प्रोग्राम कर रही है और हजारों आवाजों के साथ शानदार रब शो होने वाला है। इसलिए रामनगर डिवीजन मुशीराबाद हल्के के तहत हरिनगर बस्ती में डॉक्टर BR हल्का इंचार्ज रामाराव श्रीनिवास मादिगा ने अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के मुजस्समों को गुलहाए अक़ीदत पेश किया। IT और सनत के वजीर D श्रीधर बाबू की क़ियादत में तेलंगाना राइजिंग के वफ्द ने सिंगापुर सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ एक इंतहाई कामयाब गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और बातचीत की। कई हाई प्रोफाइल सेमी कंडक्टर सनत के कायदीन ने खुले दिल से जहन साजी में हिस्सा लिया और इन मौके पर तबादला ख्याल किया जो सेक्टर में तेलंगाना के लिए आगे आए। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग के वफ्द की क़ियादत करते हुए सिंगापुर की वजीर बराए पायदारी और माहौलियात क्रिस फोहाइन और इंचार्ज वजीर तिजारत से मुलाकात की है। दोनों फरीकों ने कई शोबों में शिराकत दारी के लिए वसी पैमाने पर बातचीत की है। वफ्द बशमूल IT और सनत के वजीर D श्रीधर बाबू और ओहदेदारों ने तेलंगाना में कई शोबों में सरमायाकारी के बेमिसाल मौके की नुमाइश की है, जिनमें शहरी मनसूबाबंदी और बुनियादी ढांचा, पानी का इंतजाम, महारत की तरक्की, खेल, सेमी कंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, माहौलियात और पायदारी शामिल हैं। रेवेन्यू, हाउसिंग और इंफॉर्मेशन शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि इंदिराम्मा हाउसिंग की तामीर एक मुसलसल अमल है और ये इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हर उस शख्स के लिए इंदिरा मकानात बनाएं जो अहल हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मरहले में जिन लोगों के पास मकान की ज़मीन है उनके लिए दूसरे मरहले में मकान की ज़मीन के साथ इंदिराम्मा का घर भी बनाया जाएगा। इंदिराम्मा घरों और देहातों में सर्वे करने वालों की तकरूरी और रेवेन्यू सिस्टम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के साथ सेक्रेटरिएट में अपने दफ्तर में जायजा लिया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक़दा प्रजवानी प्रोग्राम में कुल 3,053 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अहदेदारों ने बताया कि महकमे पंचायती राज और
دیہی ترقیات سے متعلق 111 درخواستیں، محکمہ بجلی سے متعلق 100، محصولات سے متعلق 55، اندرما ہاؤس اسکیم سے متعلق 2691 اور دیگر محکموں سے متعلق 96 درخواستیں موصول ہوئی۔ ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر ڈاکٹر چنا ریڈی نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور درخواستیں وصول کی۔ انہوں نے پرجا بھون آنے والوں کے مسائل بھی دریافت کیے۔ سریکا کولم کے ایم ایل اے گونڈو شنکر نے خواہش کی ہے کہ آندھرا پردیش صفائی کے معاملے میں ملک کے لیے رول ماڈل کے طور پر کھڑا ہو۔ دیہی منڈل کالی پلی میں ایم ایل اے شنکر کی قیادت میں سوچھ آندھرا سوچھ دیوس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایم ایل اے شنکر نے کہا کہ روایتی گروکلا جو ہندوستانی فنون اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے، اس کو مزید ترقی دی جانی چاہیے، اور سواتی سومناتھ نے طلبہ کے لیے ہندوستانی رقص کے میراث کے طور پر کچی پوڈی کی خدمات کی تعریف کی۔ 84ویں انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن 2025 کے حصے کے طور پر تلنگانہ فشرائز فیڈریشن فش فوڈ کورٹ کا افتتاح فشرائز کارپوریشن کے چیئرمین مٹو سائی کمار نے نامپلی نمائش گراؤنڈ میں ربن کاٹ کر افتتاح عمل میں لایا۔ چیئرمین مٹو سائی کمار نے فوڈ کورٹ کے انتظامات کو سراہتے ہوئے مختلف اقسام کے فش ڈشز کا مزہ چکھا۔ آندھرا پردیش کے وزیر تعلیم نارا لوکیش نے کہا ہے کہ عالمی شہرت یافتہ اداکار نندا موری تارک راما راؤ کی 29ویں برسی کے موقع پر میں اس عظیم انسان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور کہا کہ یہ سنسنی خیز تھا۔ تیلگو کا وشوروپا، وہ سلور اسکرین پر ایک بادشاہ کے طور پر نمودار ہوئے اور سیاست میں ایک عظیم رہنما کے طور پر کام کیا۔ وہ تیلگو ثقافت کے مظہر کے طور پر کھڑے تھے۔ تیلگو دیشم پارٹی عزت نفس، سماجی انصاف اور عوامی بہبود کے اصولوں پر بنائی گئی تھی۔ معاشرہ مندر ہے، لوگ دیوتا ہیں، اور کہا کہ میرے دادا جو لاکھوں دلوں میں ماپے جاتے ہیں، بسے ہیں، ان کا خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے انداولی رہائش گاہ پر پارٹی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور زونل کوآرڈینیٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ میں کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حضور آباد جامع مسجد عیدگاہ قبرستان نے میونسپل کمشنر سمیہ کو حضور آباد میونسپل آفس میں حضور آباد ٹاؤن کے مسلم شادی خانے کے احاطے میں تمہ کے درختوں اور گھاس کو JCB کے ذریعے فوری طور پر صاف کرنے کے ساتھ ساتھ عیدگاہ کے احاطے میں موجود درختوں اور گھاس کو بھی فوری طور پر صاف کرنے کا حکم دیا۔ عیدگاہ کے احاطے میں ہینڈ پمپ کے بورنگ کو ٹھیک کرنے اور مینجمنٹ کمیٹی محمد مجاہد حسین مجید کی صدارت میں کمیٹی ممبران محمد حبیب، محمد انجاد داؤد، محمد عمران خان، محمد فیاض الدین، محمد یاسین خان، محمد رشید علی ہرشد کی ہدایت پر ان کاموں کو انجام دیا گیا۔ وائس شرمیلا ریڈی APCC چیف نے کہا ہے کہ امبیڈکر کی توہین کرنے والے امت شاہ کو آندھرا میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی کانگریس پارٹی امت شاہ کے دورے کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ اس موقع پر ہم پارٹی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ امبیڈکر کے مجسموں پر بڑے پیمانے پر احتجاج کرے۔ امت شاہ کو فوری طور پر ملک کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ GHMC میئر گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ شہر میں بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے وینکٹیشورا نگر کالونی اور شیخ پیٹ ڈویژن میں کارپوریٹرز کلپنا ریڈی اور محمد رشید کے ساتھ، خیرتآباد کے MLA دانم ناگیندر کے ساتھ وینکٹیشور کالونی ڈویژن میں کئی کالونیوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میئر اور سنگیڈی نے کنٹا علاقے میں TRS بھون سے بنجارا جھیل تک 2.5 کلومیٹر کی کنال پر 30 کروڑ کی تخمینہ لاگت سے کیے گئے باکس ڈرین کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ میئر نے محکمہ واٹر ورکس کے افسران کو کئی ہدایت بھی جاری کی۔ گریٹر حیدرآباد کی ڈپٹی میئر متیسری لتا شوبھن ریڈی نے تاناکار ڈویژن ونوبا نگر میں آپس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اندرا دھنا سوبالا سنگم چائلڈ فرینڈلی وارڈ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ونوبا نگر بستی اور تاناکار ڈویژن کے بچوں نے ڈپٹی میئر اور متعلقہ حکام سے اپنے علاقے کے مختلف مسائل کی شکایت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد بچوں کو سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں سے روشناس کرانا ہے۔ متعلقہ حکام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بچوں کی شکایات کو بغور دیکھیں اور متعلقہ مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کریں۔ రోడ్లో గుంతలు అది అని అడగడం చెప్పావు నువ్వు.
ఆ రోడ్ల విషయంలో మేమందరికీ చెప్పాము, ప్రతి ఒక్క రోడ్డు కూడా ఇప్పుడు మంచిగా వేయడం జరిగింది. రోడ్లు అన్నీ కూడా క్లియర్ అయితే మీరు మంచిగా మీరందరూ బాగా చదువుకొని అందరూ ఇక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లేనా ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎవరైనా ఉన్నారు? ఎందుకు వెళ్తున్నారు? మంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు కదా. మీరందరూ కూడా మంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా మనకి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఉంది, చదువు బ్రహ్మాండంగా ఉంది, టీచర్స్ కూడా చాలా బాగా చెప్తున్నారు. మీకు ఏదైనా సరే ఆ స్కూల్కి వెళ్ళండి. మీరు ఫీజులు కట్టి పేరెంట్స్ ఇబ్బంది పడడం కంటే మీకు ఆ స్కూల్ చాలా బాగుంటుంది. మంచి చదువు చెప్తున్నారు, టీచర్స్ కూడా చాలా బాగున్నారు. మీరందరూ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళడానికి చూడండి. ఇంకా మీకు ఇప్పుడు గురుకుల హాస్టల్లో కూడా 40% ఫుడ్ ప్లస్ 20% మీకు కాస్మెటిక్స్ కి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు అందరు కూడా గురుకులాలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా బీసీ అన్ని కులాల వారు కూడా గురుకులాలు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నాయి. మీరు వాటిలో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఇబ్బంది పడుకుంటా వేరే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదవకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమం పిల్లలు చెప్పిన సలహాలు, పిల్లలు చెప్పినవి మేము అన్నీ కూడా చేపియాలని అనుకుంటున్నాం. సాధ్యం చేపిస్తాం. మీకు ఇంత అవగాహన ఇస్తున్న మీ టీంకి, మీ అప్సా మెంబర్స్కి మీరందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్ కొట్టండి. ఈరోజు ఇంతకు నేనెవరు తెలుసా మీకు అందరికీ? भैंसा में महकमे पुलिस की जानिब से बैंकों का दौरा करते हुए तनखी की गई। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोपीनाथ ने SBI बैंक और मुथूट फाइनेंस एंड गोल्ड लोन पहुंचकर सिक्योरिटी इंतजामात और सार्फिन को फराहम की जाने वाली सहूलियात के अलावा दीगर मुख्तलिफ हालात का जायजा लिया। డైరెక్ట్ ఫేస్ ఎంట్రన్స్ లో ఎవరైతే నడుచుకుంటూ వస్తున్నారో ఖచ్చితంగా మనకు ఫేస్ ఇట్లా అగుపడాలి. మీకు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో లోపల మొత్తం తెలుసుకోవాలంటే ఓవర్ వ్యూ సరిపోతుంది. కానీ ఎవరైతే ఎంటర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ ఫేస్ ఖచ్చితంగా రికగ్నైజ్। साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के नाम से मंसूब 5 मंजिला इमारत का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ LOP राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में किया। सैयद अब्दुल समी अतहर एक मद मुकाबिल MLA ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात भी की। डिवीजन बेरवा ने PDD पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खाग और बेरवा में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस पहल का मकसद अवाम को स्कीम के फवायद और इंदराज के अमल के बारे में आगाह करना है। शमसी तवानाई को एक पायदार पावर हल के तौर पर फरोग देना है। बशीर अहमद गटे AEE PDD बेरवा ने इस मौके पर मौजूद आगाही कैंप के तौर पर इस स्कीम के बारे में तफसीली बसीरत फराहम की और साफ तवानाई को अपनाने को फरोग देने में इसकी अहमियत को उजागर किया। तकरीब में PDD डिवीजन बेरवा के तमाम अफसरान मौजूद थे। अवेयरनेस PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना खतर अत बारस मज कंज्यूमर बुलाइ जीरो डोमेस्टिक सारी कंज्यूमर यम घरेलू बिजली जालान तिमन हंद खतर सानी खतर अत 1 किलोवाट तथ कास्ट ग प्रोजेक्ट कास्ट 50,000 रुपये ग कंज्यूमरस खाली 19,000 रुपये भरन बाकी अमिस पत यह कमीशन गसन पत अमिस 70,000 रुपये वापस वातान। इथे कन 2 किलोवाटस तथ 1,10,000 ग प्रोजेक्ट कास्ट 2,70,000 तथ सब्सिडी तो तमिस 38,000 पे तथ भरन। इथे कन 3 किलोवाट 3 किलोवाट यह 1,59,500 रुपये ग प्रोजेक्ट कास्ट अत मे 94,800 रुपये अमिस सब्सिडी गसान। अमिस भरन 64,700 रुपये खाली खदमत सेंटर से पन्निस मोबाइल नंबरस पे यम सात स्कीम मज करान लॉग इन करान अम पे क्या इन्फॉर्मेशन अत मज दी पन मोबाइल नंबर दिन बिल ID नंबर अमिस सह दिन बाकी चीज यह ईजी अत स्टेप बाय स्टेप पकन ब्रोह पे करान वेंडर अत कुस लाग कस कंपनी लाग सह करान पे सिलेक्ट सत पकान ब्रोह ब्रोह तो यह दिक्कत गो नोडल ऑफिसरस अम खतर पे सह करान कम से कम डेली बेसन पे करान लकट करान डेली बेसन पे तो बड़ कर 5-6 एमनेस्टी अम खतर कैंप कर
مسیج سہ سارے پتہ یہ اس کر پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاقس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامس منٛز کٔر اَسہِ کوٗشِش واتنٕچ تہٕ سٲنۍ ٹیٖم چھِ واتان سٲنۍ یِم سٹاف چھُ سُہ چھُ واتان پتہٕ اگر کُنہِ جایہِ تِمن ضروٗرت چھِ پیٚوان أسۍ تہِ چھِ تِمن أسِسٹ کران حظ باقٕے چھِ تھینک یوٗ سر. گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف آمٕژ اَسہِ سکیٖم اکھ سولر مُفت بجلی یوجنا تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ رجسٹریشن آز کران أسۍ چھِ کیمپس تہِ کران آرگنایز مختلف جایَن کٔرۍ تہِ اَسہِ آز اوس اَسہِ کھاگ تہِ کوٚرمُت انشاءاللہ نیکسٹ آسہِ اَسہِ ماگام. جموں کشمیر قومی کانفرنس نے شہید نبی ڈار آزاد کی 24ویں برسی ان کی رہائش گاہ پیٹ کنی ماگام ضلع بڈگام میں تیز اور پروقار طور پر منائی ہے. تقریب میں پارٹی کے معززین نے شرکت کی جن میں پروفیسر ڈاکٹر ابو مجید مٹو زونل مرکزی سیکرٹری حاجی محمد اشرف مٹو، نائب صدر بڈگام محمد اشرف لون، ضلع یوتھ صدر بڈگام رئیس الحسن مٹو، ضلع یوتھ سیکرٹری بڈگام ایڈوکیٹ شامل تھے. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ NTR کا مطلب ہے تیلگو عوام کی عزت نفس، غریبوں کے دلوں میں انمٹ یاد اور غریبوں کی ہمت. انہوں نے کہا ہے کہ NTR کی تحریک سے ہم غربت سے پاک معاشرہ حاصل کریں گے. وزیر اعلیٰ نے NTR کی 29ویں برسی کے موقع پر کڑپا ضلع کے میدوکورو میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی اور NTR کے مجسمے کو خراج عقیدت بھی پیش کیا. خیرت آباد کے رکن اسمبلی دانم ناگیندر، GHMC میئر گدوال وجے لکشمی، سابق کارپوریٹر بھارتی بابا نائک، خیرت آباد زونل کمشنر، GHMC کے اعلیٰ عہدیداروں اور HMWSSB کے عہدیداروں نے وینکٹیشور کالونی ڈویژن کے دائرہ کار میں سنگاڈا کنٹا، نائیڈو نگر، پرتاپ نگر میں ترقیاتی کاموں کو حل کرنے میں حصہ لیا. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.